بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے تے اسی نہا کے کپڑے شپڑے پا کے ریڈی ہو گئے ہیں تے ماشاءاللہ یوں جمعے کی تیاری ساری مکمل ہو گئی ہے تے اسی ہوں مسجد ال جا رہے ہیں، انشاءاللہ جا کے بیان سننے ہیں، پھر تھانوں بھی سنانے ہیں۔ صحیح ہو گیا جی۔ لو جی اسی ہوں پھر نکلن لگے ہیں مسجد وال نوں تے انشاءاللہ جا کے بیان تھانوں ریکارڈ کرنے ہیں تے پھر سناواں گے تھانوں۔ اج پیغام میں کسے نہیں دینا۔ لو جی ماشاءاللہ اسی ہوں نکل پئے ہیں تے چکڑ کافی سارا تے انشاءاللہ جا کے بیان سنانے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا رحمۃ مہدیٰ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا رحمان و رحیم، رب انی مغلوب فانتصر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ واجب اکرام حاضرین اور سامعین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی کہ اس مہینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہی ساڈا موضوع رہے گا، کیونکہ پچھلے جمعے گل سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نبی کو پہچانتا ہی نہیں، آپ دیا صفات تو واقف نہیں، آپ دے مقامات تو واقف نہیں، تو پھر وہ اپنے نبی نال کس طرح محبت کرے گا؟ اور جو شخص اپنے نبی دے نال محبت نہیں کرے گا، وہ دا ایمان کتھے رہے گا؟ وہ خیالی جنت دے اندر رہندا ہے۔ تے
حقیقی جنت ہے جڑی وہ تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جوڑنے دے اندر، آپ دے دامن دے نال وابستہ ہو جان دے اندر۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ظاہر ساری صفات، سب تو مشکل کام یہی ہے، انسان ہر چیز دے بارے بول سکتا ہے، لیکن جب اپنے نبی دے بارے بولنا ہو تو سمجھ نہیں آتی کدھروں بندہ شروع کرے اور کدھروں بندہ ختم کرے۔ لہذا بعض اوقات ربط ہے جڑا او دے اندر بھی فرق پیدا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہدایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت، انہاں دی سیرت، انہاں دا بیان انسان دی نجات دا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ نو راضی اور خوش کرنے دا باعث ہے۔ بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے اندر سادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ افضل کوئی ہستی نہیں۔ پھر یہ گل آئی سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے ذکر نو اپنے ذکر دے نال جوڑ لیا، جتھے جتھے اللہ دا ذکر آئے گا اوتھے اوتھے او دے سونے نبی دا ذکر آئے گا۔ پھر بڑی گل یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ایک ارشاد فرمایا کہ ظاہر اللہ دنیا تے آ نہیں سکتا، سانو نظر آ نہیں سکتا، وہ دی شان بہت اچھی ہے کہ کسی نو نظر آ نظر تو وہ چیز آتی ہے جی کوئی حد ہوئے، جہاں کوئی جسم ہوئے، تے اللہ تعالیٰ دی نہ کوئی مثل نہ مثال نہ کوئی جسم، وہ نظر نہیں آ سکتا، تے اللہ دے پیچھے پیچھے کس طرح انسان چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اتباع جنہوں کہتے ہیں اطاعت جڑی ہے، لہذا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ اگر تسی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی اطاعت کرو، کیونکہ من یطیع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کرنی، من یطیع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول پاک کی، فقد اطاع اللہ، تو بے شک وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی لفظ اپنی زبان کو کٹ دے ہی نہیں جڑا اللہ تعالی نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح اسی بعض اوقات اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کے بارے کہنے ہیں کہ یار ایدے نال جڑا کوئی معاملہ کرے گا وہ اینجی ہے جی میرے نال ہی کیتا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا اعزاز ہوتا کسی بندے واسطے کہ باپ اپنے بیٹے نو آخو یار تو میرے پتر نال جڑی گل کر لے گا نا میں وہ من لاں گا، کیونکہ باپ نو پتا ہے کہ میرے بچے نے گل کرنی گے وہ ہے جڑی میری مرضی ہے، تے اللہ تعالیٰ نو پتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کرنی ہے وہ ہے جڑی میری مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ نجم ہے ایک جہاں نام ہے ستارہ، یعنی سورہ نجم یعنی ستارے والی سورت۔ ستارہ کی کام کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ سمندر میں جب کوئی رستہ نہیں نہ نظر آتا، کوئی سڑک نہیں سمندر چ، نہ کوئی اتنے کھمبا لگا ہے، رستہ سمندران دے وچ بھٹکے دے آدمی نو ستاریاں دے ذریعے رستہ ملتا ہے۔ لہذا قرآن مجید ایک سورت ہے سورۃ النجم، یعنی ستارے والی سورت۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے بارے جی ایک میں اصحابی کا نجوم، میرے دوست میرے جڑے منن والے صحابی ہیں وہ ستاریاں دی مانند بھی آئی ہے اقتدیتم، جب صحابی دے پیچھے چلو گے اہتدیتم تو تمہیں ہدایت ملے گی، یعنی رستہ مل جائے گا۔ تے سورہ نجم دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی ینطق نطق زبان کہتے ہیں، ینطق بولتا نہیں، وما ینطق عن الهوى، ہوا کہتے ہیں حرص و ہوا، اپنی مرضی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وہی ہوتی ہے جو اللہ ان پر کرتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی دے نال
کوئی لفظ نہیں تے جدوں اپنی مرضی اللہ کی مرضی کا ہی ہر لفظ ہے تو پھر اس لفظ نو مننے والا اینجی ہے جن اللہ دی ہی منتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء دے وچ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے نبی کو ارسلنا کہتے ہیں سیغہ خطاب کا، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پہلی بات ہے، یعنی پہلا نفی ہے پھر اسباب ہے، جی نا لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی الہ نہیں، نفی ہے، پھر اسباب، اگر ہے تو کون ہے؟ الا اللہ، اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلا منفی جنہوں نفی اسباب کہتے ہیں، علماء جڑے بڑے صوفیان ہیں کہتے ہیں نفی اسباب کا سبب، پہلا اپنے دل دے وچوں ہر قسم دیاں محبتاں جڑیاں بوٹیاں کڈ دیو، صاف کر دیو، حل چلا دے، کوئی نہیں میرے دل دے اندر کسے دی عبادت، کسے دا خوف، کسے دی محبت، پھر اسباب اگر ہے الا اللہ، اللہ دی، ایتھے فرمایا وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا، منفی جنہیں لا الہ ہے، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، پھر مثبت ہاں اگر بھیجا ہے تو صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس تو بعد فرمایا کہ لقد جاءکم، اے سورہ توبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس آ گئے ہیں رسول من انفسکم، رسول تم میں سے ہی، مطلب کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ فرشتے نو اللہ نے نبی بنا دیتا یا جنہ کو بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نبی بنایا، یعنی ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے جڑا وہ انسانوں کے وچوں بنایا۔ دیکھو یہودی جڑے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی انہوں نے پتا سی کہ نبی ہے، لیکن انہوں نے غصہ یہ سی کہ یعقوب علیہ السلام دی اولاد جڑی ہے نبوت او دے اندر سی، ہون اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر کیوں آ گئی ہے؟ کتاباں پڑھی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہودیاں کو بڑی تکلیف یہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے آئے نا یہ ساڈے خاندان چ کیوں نہیں آئے؟ قرآن مجید نے انہاں دیاں کرتوتاں دی وجہ نال انہاں کولوں یہ عزت واپس کھو لئی، تسی اس قابل نہیں ہو کہ تواڈے وچوں رسول پیدا کیتا جائے ہو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈے اندر آنا ایک بڑے اعزاز اور شرف دی بات ہے اگر کوئی سمجھے اس گل۔ اگے پھر فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو ناگوار گزرتا ہے۔ ذرا تشریح دیکھو کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک نبی تشریف لے آئے ہیں، حریص علیکم ما عنتم، اس نبی کی خوبی یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میرا نبی گوارا نہیں کرتا کہ میرا امتی کسی مشقت یا تکلیف میں پڑے۔ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کی بھلائی، مومنین کی خوشی میرے نبی کو بہت محبوب ہے، بڑا پسند ہے انہوں نے کہ میری امت دا بھلا ہوگی۔ اور آخر دے اندر فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، میرا محبوب مومنین دے ہوتے بڑا رؤوف الرحیم، رؤوف کہنے نا بڑی الفت کرنے والا، چاہت رکھنے والا، اور رحیم کا مطلب تسی جانتے ہو رحمت اور رحم کرنے والا۔ ہن اس انہاں آیات
ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਲੁਤਫ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਛਿਲੀਏ ਤੇ ਹਰ ਛਿਲਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਿਲਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਹਾਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 1447 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਜ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਜ ਹੋ। ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਮਰਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੂਮਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ का मजमून हो तो 100 रंग से बंधू। मजमून ते एक है कुरान मजीद दा, लेकिन 100 रंग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शख्सियत दे 100 नहीं 1000 पहलू। और सीरत रसूल पाक ए मिलाद शरीफ है जरा, ये सानू मौका फराहम करता है कि असी अपने और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताल्लुकात दा जायजा लईए करिए। सिर्फ सिर्फ सानू लैके बह चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत जिहड़ी है ना, अगे गल अगर मैनूं अल्लाह ताला तौफीक देगा तो मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज करांगा। भलेखे दुनिया नूं बदलदे आए कुरान मजीद दीयां ये आयात ने जिहड़ियां, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत नूं बयान करदियां पईयां ना। और अपनी उम्मत दे वास्ते एक कुरान है दा माखज, हर चीज का एक माखज होंदा ना। ये मैं आयात बयान कीतियां ने, इन्हां दा माखज की है? कुरान। माखज किहनूं कहंदे ने? जिथों कोई शै निकलदी है, कोई दरिया है, तुसीं ये अगर देखो कि यार दरिया ते इत्थे है, ये निकलिया कित्थों है, तुसीं टुरदे जाओ पिछां नूं, एक मुकाम ऐसा आएगा, वो भावें कोई पहाड़ है या ग्लेशियर है, कि उथों चश्मे निकलणगे ते दरिया बनेगा। ते फिर असीं कहांगे कि दरिया दा माखज फलाना पहाड़ है, फलाना ग्लेशियर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत मुतहरा दा भी एक माखज है। और जदों असीं पिछां नूं चलीए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दे नाल नाल, ते सानूं पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जिंदगी नूं जिस हस्ती ने बयान किया वो खुद अल्लाह ताला दी हस्ती है। और सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माखज कुरान मजीद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी विलादत है, देखो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े ने वो ऐसी हस्ती है कि जिन्हों खुद नहीं आए बल्कि नबियां दे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांग के लिया, मांग के लई है हस्ती हजरत जिब्रील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जरा खाना काबा साडे हाजी साहिबान देख के आंदे ने, ये खाना काबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल दे नाल मिल के, आप जिहड़े ने मिस्त्री सन और बेटा मजदूरी कर रहा सी। और ये 35-40 फुट लंबियां कंधां जिहड़ियां ने, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दी नाल सन। ये फरिश्तियां दा भी साथ हासिल, लेकिन ज़ाहिरन इन्हां दो अजीम शान पैगंबरां ने खाने काबे दी इमारत नूं बनाया। जदों इमारत तैयार हो गई, इहदा नाम पिया बैतुल्लाह। अल्लाह ताला किसी घर दा मोहताज ते नहीं, ना ते अल्लाह ऐसा है कि अल्लाह किसी घर दे अंदर मुकैयद हो सके, वो जमान और मकान दियां कैदां तो आजाद है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानां दी सहूलत वास्ते कि इन्हां दा ज़हन किते बज जाए, ये अपनी तवज्जो नूं किते एक पासे कर लैण, दुनिया के जिथे जिथे भी मुसलमान है उन्हां दा ध्यान एक पासे आ जाए, अपनियां तजल्लियां खाने काबे दे उत्ते लगाइयां और मखलूके खुदा नूं ये हुक्म है कि तुसीं जिथे भी हो इबादत करन लगियां खाने काबे की तरफ मुंह कर लेना।
وہ کعبے دی عمارت جدو بنا لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پیچھے نظر ماری ہے جدو ابراہیم علیہ السلام نے، ظاہر ہے تمہیں بھی پتا ہے مینوں بھی پتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ایک جگہ تو فرمایا ابراہیم اللہ بھی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے نال وفاداری کر کے دس شریف۔ قرآن کہندا پیا دیکھو جی اللہ کے دلاں میں بھیج جان، اسی جڑا کام کرنے ہیں اتو بھی کر چھڑنے ہیں، اندروں نہیں اسی گلے دے، لیکن اللہ نو تے پتا ہے نا کہ کس طرح کردا پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے میں کہہ دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سچی وفاداری کی ہے میرے نال، میں یہ اندر جاتی مار لئی ہے، سوائے رب دے یہ دل دے اندر کوئی چیز نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے میری خاطر ماں باپ چھڈے، گھر چھڈیا، وطن چھڈیا، میری خاطر اگ دے اندر چھلانگ لگا لئی، اور میری خاطر دنیا جہان دیا مصائب ہجرتاں برداشت کیتیاں، اور بالآخر میرے کہن دے ہوتے اپنی محبوب اولاد دے گلے تے چھری چلا دیتی۔ یہ ساریاں آپ دا ماضی سی جڑا، یہ سارا کچھ ہے سی اتنے، تمام امتحانات سن، اور پھر خانہ کعبہ بنا کے خلیل محترم نے پھر یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے نبی میرے اللہ میں تیرا مکان تے بنا دیتا ہے، بیت اللہ تے میں بنا دیتا ہے، کوئی انہوں آباد کرنے والا بھی تے چاہیے، مکان نو آباد بھی تے کرنا ہے نا، تے اے اللہ اس مکان نو رونق بخشنے والی ہستی عطا فرما، وابعث فیہم رسولا، مبعوث فرما ان میں ایک رسول، ایسا رسول دے یا اللہ پاک ہون کہ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ کام کی کرے کہ تیرا قرآن لوگاں دے اتے تلاوت کرے، یتلو تلاوت کرنا، آیاتی کا تیری آیات، آیت ویسے کہتے ہیں نا نشانی بھی، قرآن مجید کی ہر آیت اللہ کی طرف جان دی ایک نشانی۔ دعائے خلیل یہ ہے کہ یا اللہ پاک میریاں محنتاں اور میرا جڑا جد و جہد ہے اور میریاں امتحانات اور قربانیاں دے سلے دے اندر میری اے فریاد ہے کہ میری نسل دے وچوں ایک پیغمبر پیدا فرما دے جڑا لوگاں دے اوتے قرآن دی آیات دی تلاوت کرے، نمبر ایک، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر قرآن انہاں نو تعلیم دے، پڑھائے، والحکمہ انہاں نو حکمت دیاں گلاں دس۔ اے دعا منگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں کہنا اللہ نے سانو جڑا نبی دیتا خدا دے واسطے اپنے نبی دے نال جڑنے دی کوشش کرو، ہر ایک دے نال اسی جڑ کے دیکھ لیا، او نبی نال بھی کبھی جڑ کے دیکھو، نبی نال جڑو گے تاکہ نبی دی عظمت دل چ ہوئے گی۔ سانو نبی پاک دے صفات دا ہی علم نہیں، اسی پیغمبر نو سمجھ نہیں سکتے، پیغمبر کتنی بڑی چیز ہے، ساڈے دل چ یہی ہے کہ جس طرح بابے نے اسی طرح ایک بڑا بابا ہوئے گا، اور نہیں میرے بھائی، اللہ دا پیغمبر ہور چیز ہوندا ہے، اور اللہ دے پیغمبر دی مرضی دے اندر اللہ دی مرضی ہوندی ہے، اور جس طرح میں اگے عرض کی تھی کہ نبی پاک دی کہ شان ہے کہ وہ اللہ دی مرضی تو بغیر وما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش نہ کھاندے نہ پیندے نہ اٹھتے نہ بہندے، حتیٰ کہ رشتے کی گل ہوندی ہے اللہ کردا ہے، نکاح اللہ پڑھاوندا ہے، اور جدوں کوئی نبی پاک نو تکلیف دے تے جواب بھی اللہ آپ ہی کر دیتا ہے۔ اس تو وڈی کیڑیاں گلاں نے جڑیاں اسی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہی نہیں کرتے، اور نہ اسی انہاں دے نال کبھی جڑنے دی کوشش کرنے ہیں، بس سانو دنیا لگی رہی ہے۔ تے اے عظیم الشان پیغمبر جنہوں کا یوم ولادت اسی موجود جنہوں کہندے نے پیدائش، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ نے پھر خود ارشاد فرما دیتا
کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں. ٹھیک ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام لگ جد امجد. آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے 4,500 سال پہلے جڑی دعا منگی سی. اس واسطے کہندے نے علماء کہ اللہ کو دعا منگ کے انسان نو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعا منگنی چھڑ چھڑے کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو 4500 سال بعد قبول کیتا ہے. قبول تے ادو کر لی لیکن او دا ظہور کدوں ہوا؟ 4,500 سال بعد. اے جڑا اسی اج کوئی خوشحالی ہے کسی تے بڑی اللہ کی رحمت ہے پر پتہ ہے کہ کدے میرے کدے دادے پڑدادے جی کنے کدے کسی دعا مانگ لئی سی. ایسی ضروریت ہے ضروریت جی تھی اکثر پڑھتے ہو جنہوں نے دعا رکھی دی ہے کہ اللہم اصلح لی فی ذریت. یہ دعا ہے یا اللہ پاک اصلح لی فی ذریت. قرآن مجید دے وچ سورہ احقاف دے اندر ہے کہ جدو بندہ 40 سال دا ہو جائے تو انہوں نے دعا منگنی چاہیے. سانو ہے پتا کہ 40 سال تو بعد اللہ نے کی آخیا منگو میرے کو. وہ دعا تو رب اوزین ہی تو شروع ہوتی ہے لیکن وہ آخری حصہ یہ ہے اللہم اصلح لی فی ذریتی کہ یا اللہ پاک میری خاطر میری اولاد نو صالح بنا دے. اللہم اصلح لی فی ذریتی یا اللہ پاک میری خاطر میری اولاد نو صالح بنا نیک بنا. یہ نہیں ہے کہ انہوں کوریا پچا دے. اتنے دعائیں بھی منگی جا رہی ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ضروریت ہے یہ واسطے دعا اج اسی منگی ہے. نہ جانے کیڑی پشت دے اندر جا کے تے او دعا قبول ہوئے. انہوں نے نہیں پتا ہونا کہ کوئی ہے سی بابا ساڈا 100 سال پہلے 200 سال پہلے او دی دعا اج منو لگ گئی. ساڈے اپنے کرتوت کی نے کہ ساڈے تے اللہ اینا مہر ہے. ساڈیاں کسے بزرگ دے کسے یہ دعا ہے جی اس واسطے نماز کے اندر بھی یہ ضروریت واسطے دعا رکھی گئی ہے. قرآن مجید بھی کہندا ہے کہ جب 40 سال کا ہو جائے پھر اس طرح دیا دعا منگیا کر کہ تیرا چل چلاؤ کا وقت ہے. تے ابراہیم علیہ السلام کی دعا 4,500 سال بعد اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اس واسطے کہتے ہیں کہ دعائے خلیل حضرت ابراہیم دی دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پھل ہوں. اور دوسری بات جڑی ہے نبی دے مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک. یہ میں کہوں اس زمن دے اندر ٹھیک بند کرنا ہے. کہتے ہیں کہ پکھے سارے نہ چلاؤ جنریٹر بہ جائے گا. گزارا کرو بس 2 بجے تک 10 منٹ باقی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ نبی پاک تو پہلے وہ آخری پیغمبر نے بنی اسرائیل انہوں نے خوشخبری دیتی کہ میں خوشخبری دینا تمہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور نام بھی دس دیتا کہ اس نبی کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدہ اسمہ احمد. میں لوگوں کو میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نام کیا احمد محمد ایک کوئی گل دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہو جہا ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام اور خوشخبری ہے عیسیٰ علیہ السلام نے. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دیتی ہے. ایک عیسائی پادری جڑا مسلمان ہو گیا تھی اس آیت نو دے خود عیسائیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ ایک رسول اس دنیا تے آنے والا ہے. یہودی بھی انتظار کر رہے سن کہ ایک رسول آنے والا ہے.
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होएगा, मुहम्मद होएगा। उत्थे ही अगे फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, फिर जब वो रसूल पाक बिल बय्यिनात दलीलें लेकर आ गया, मतलब है कि बय्यिनात कहते हैं वाज़ेह दलीलां, सच्चियां दलीलां लेके आया कि मैं ही हाँ वो पैगंबर जिहदी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, बय्यिनात सन, इनकार मुमकिन नहीं सी, लेकिन उन्होंने क्या कालू हादा सिहरुन मुबीन, उन्होंने होर कुछ ना सुझिया ते बजाय इस चीज दे कि मन जांदे कि यार ऐसे ओही नबी आ गया जिहदी बशारत दे के ईसा अलैहिस्सलाम गए सन। उन्होंने की किया हादा सिहरुन मुबीन, ये ते जादू है, खुला जादू, उन्हें जादू करार दे दिता। ते पादरी ने सवाल किया फैसलाबाद के बड़े का पादरी को कि फिर दसो कि अगर मुहम्मद करीम वो नबी नहीं जिन्हें जिहदी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसाइयां दे पैगंबर ने दी है, तो फिर होर केड़ा बंदा 1450 साल के अंदर आया है जिहड़ा साडियां किताबां दे अंदर भी लिखिया था कि एक नबी इस तो बाद आने वाला है। कोई जवाब नहीं आया उन्होंने कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद फिर केड़ा नबी आया है जिहड़ा तौरात दे अंदर, इंजील दे अंदर और कुरान मजीद दे अंदर भी तज़किरा आया। उस बंदे वो बंदा मैनू मिलिया सी खराने वाले पे, मुसलमान हो चुका था। उन्हें कहा जनाब लाजवाब जो हो गया वो, तो मैं आख्या कि झूठे ने और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ गया। देखो जी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, इन्हों मैं आसान लफ्ज़ों के अंदर पढ़े। कभी सोचो तो सही कि रहमत अल्लाह के नबी की जड़ी है, रहमत माने की होंदा इल्ला भी लगा रहा, मतलब है कि अगर तुम अल्लाह की रहमत नू हासिल करना चाहते हो, ओदा वाहिद वसीला मेरे सोने नबी की जात। वसीला कहते हैं जिहदे जरिए इंसान किते पहुंचे, अल्लाह की रहमत तक पहुंचने का जरिया अगर कोई है तो इल्ला सिवाय मेरे नबी दे और कोई रास्ता नहीं। अगर तुसी रहमत तक पहुंचना चाहते हो, फिर इसका मतलब ये भी है कि मेरा नबी है जरा इसका वजूद ही रहमत है। नहीं बनाया मैंने अपने नबी को, मगर सारे का सारा रहमत ही बना दिया। मेरे नबी दे कोलों तकलीफ नहीं किसी को पहुंच सकती, जदों पहुंचेगी रहमत ते राहत ही पहुंचेगी। और ये भी मतलब है कि मेरा नबी इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत का बायस है। ऐसी अगली आयत है ना कि अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम, कि मेरे नबी को तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना, तकलीफ में पढ़ना बड़ा नागवार गुजरता है। उन्होंने इस चीज तो परेशानी लगती है कि मेरा कोई उम्मत ही है जरा उन्होंने तकलीफ पहुंचती पई है। कैसा नबी है फिर, और साडियां हरकतां दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद च आया। अबू जे अच्छा मजे की बात यह है कि जड़े लोग गलत ने ना, शैतान इन्हों तसलियां दिंदा है, तू सही है, तू सही है। हत्ता कि बेनमाज नाल मिलोगे ना ते वो कहेगा, उन्होंने भी शैतान ने समझाया था खादम हुसैन बड़ा नमाजी है, वो की कर लिया फलाना नमाजा पढ़ता है, देख की करता है, वो हज कर गया है, तो जे तू नहीं पढ़ता तो फिर की हो गया। होर कितनी दुनिया जी नमाज नहीं पढ़ती गई, नमाज पढ़ के की लेना, वो जो फलाना नमाजी सी ओदियां हरकतां। शैतान इंसान नू बदी दे उत्ते खिलारन वास्ते दलीलां दिंदा है और उन्हें मुतमिन करता है। ते जड़े लोग बातिल परस्त लोग ने वो अपने आप नू सच्चा समझदे ने। अबू जहल जड़ा सी जिहदा नाम अबुल हकम सी, असल च मुसलमानां ने अबू जहल जहालत दा बाप करार दिता। यकीन जानो उन्हें वो खाने काबे नू बनदा सी, तवाफ करदा सी, हज करदा सी, और वो लोग हाजियां की खिदमत करते सन। उन्हें पता सी अल्लाह दे दुआ इंसान का फिर जाता है। उन्हें खाने काबे नू फड़ के क्या कि या अल्लाह पाक अगर
اے نبی جڑا کہندا پیا کہ میں نبی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا اگر یہ سچا ہے تو ہم یہ ہمارے اوپر پھر پتھروں کی بارش کر دے، یا پھر آگے تے نہ عذاب علی، یا پھر جو یہ کہندا ہے کہ منو منو، اگر منو رسول نہیں منو گے تو تواڈے اوپر پتھراں کی بارش بھی ہو سکتی ہے اور عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو یا اللہ جی یہ سچا ہے تو پھر ساڈے اوپر پتھراں کی بارش برسا اور عذاب لے آ۔ ہن دیکھو کیسا کام پھسیا ہوتے۔ اگر اللہ عذاب نہ دے توبہ نعوذ باللہ، پھر پیغمبر جھوٹا پیندا، وہ آندا پیا کہ منو نہ منو گے تے، اور وہ بندہ کہندا یا اللہ جی اے سچا ہے تے پھر عذاب پتھراں دا بھیج دے ساڈے اوتے، یا پھر وہ عذاب علی جڑا اے کہندا پیا وہ آ جائے۔ اینی توفیق تے انہوں نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہندا کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تے منو اینو منن دی توفیق دے دے، اے کہنا چاہیدا سی نا انہیں یہ نہیں کیا، انہیں الٹ چلیا۔ جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے نا الٹ چلتا ہے، الٹ چلتا ہے۔ جی نے ہندو دھد جڑا انہوں روڑ دینا بوتاں دے اوتے تے پیشاب گلاساں وچ پاپا پیندے۔ جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے نا وہ پھر پٹھ کرتا ہے۔ ابو جہل نے بھی پٹھ کیتا، ہو مینوں دسو کی کر دے؟ اللہ پاک نے پھر قرآن مجید دے اندر رحمت جڑی اللہ دے نبی دے، تسی کیوں نہیں محسوس کرتے اس چیز کو؟ اللہ دی رحمت کس طرح بن کے تشریف لے آیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دے اندر پھر ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ جڑے حافظ قرآن بیٹھے تھے نا انہوں نے پتہ لگ گیا اس آیت پاک کا۔ اللہ نے پھر کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تو پویں ہن جھوٹا کہو، پویں سچا کہو، پویں جادوگر کہو، اللہ تعالی تانوں اگر عذاب نہیں دیندا، پتھر نہیں برساندا پیا تے او دی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی تواڈے وچ موجود ہے۔ انت فیہم، کہ اے میرے نبی اللہ عذاب ان کو نہیں دیتا، پتھر نہیں برساتا، حالانکہ یہ مانگ رہے اس لیے کہ وہ انت فیہم، کہ آپ کی ذات ان کے اندر موجود ہے۔ علماء کرام پھر کہندے ہیں اور ظالموں ذرا سوچو، او کافراں دا سردار جڑا خود عذاب منگدا پیا اللہ دے نبی دی ذات دی وجہ دے نال اللہ انہوں عذاب نہیں دیندا، تے نبی دی ذات کافر دے واسطے اور کافراں واسطے بھی رحمت بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی؟ عذاب نہیں دیتا اللہ نے، اس واسطے میرا نبی تواڈے وچ پھردا پیا، اسی شہر دے اندر میرا نبی ہے جتھے تسی ہو، او دی وجہ نال میں تہاڈا عذاب ڈک لیا۔ علماء کہندے ہیں کہ نبی دی موجودگی دی وجہ نال کافراں نوں اللہ نے عذاب نہیں دیتا تے مومنو تانوں کس طرح عذاب دے گا؟ اگر تسی نبی کے نال اپنا رشتہ جوڑ لو، ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے امان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سی ایک بار اللہ تعالیٰ نے مینوں دو اماناں دتیاں، امان کہندے ہیں پناہ گاواں، ایک تے میری ذات، پھر فرمایا جدوں میں پردہ فرما جاواں گا اس دنیا تو وما معذبہ، پھر بھی اللہ عذاب نہیں دے گا وہم یستغفرون، جدوں تک میری امت دے لوگ استغفار کرن گے۔ جدوں میں ٹر جاواں گا تے پھر میری امت دے وچ لوگ جدوں اپنے گناہاں دی معافی منگتے رہن گے اودوں تک میں انہاں نوں عذاب نہیں دیا۔ یعنی اج بھی کوئی شخص اپنے نبی دے الفاظ جڑے انہوں نے دس کے گئے نا انہاں الفاظ دے ذریعے معافی منگے گا تے اللہ تعالی عذاب نہیں لے آئے گا۔ تے پھر پتہ چلیا کہ نبی دی ذات صرف مسلمانوں واسطے ہی نہیں کافراں دے واسطے بھی رحمت ہے۔ جلدی جلدی دو گلاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینے شریف پہنچے نا تے ایک سال لنگیا تے اگلے سال آگے روزے دے وچ آ گئیاں تراویحاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن تراویحاں پڑھیاں، دنیا کٹھی ہو گئی، لوکی بڑے محبت کرتے سن قرآن نال، وہ قرآن پورا ہی نہیں سی اجے نازل ہوئے گا۔ دوسرے دن پھر قرآن پڑھیا، پھر دنیا کٹھی ہو گئی، تیسرے دن پھر دنیا کٹھی ہو گئی۔ قرآن سننا نبی دی زبان تو پھر جدوں اگلا دن آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں باہر نہیں نکلے، بڑا مشہور ہوا گیا۔ دنیا نے آخیا یا رسول اللہ کوئی قرآن ایک جنت ہے نا،
ਇਹ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ हैं। उससे कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा। यानी एक आयत पढ़िया जन्नत की एक मंजिल, दूसरी पढ़ी दूसरी मंजिल। उत्थे जाके पता चलेगा कि जिस कुरान नूं असीं 17 लफ्ज सपारे समझते सां, ये ते जन्नत ही लपेट के सानूं दित्ती दी। ये कुरान मजीद एक जन्नत है ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अमान बन गई। दूसरे नंबर ते चौथे दिन जो नहीं तशरीफ ले आए तो आपने उसकी वजह बयान की थी कि मैं अपनी उम्मत के वास्ते ये सोचा कि जे मैं अज भी पढ़न चला गया, अल्लाह नूं बड़ा पसंद आंदा पिया ये अमल, ते चौथे दिन भी जे मैं पढ़ लईयां ते मेरी उम्मत ते तराबियां फर्ज हो जाएगी। और अगर ये फर्ज हो गई तो बनेगा की? 3 दिन फर्ज किया कि बंदा तराबियां नहीं पढ़ सकिया, चौथे दिन फिर उन्होंने किनियां पढ़ने पैणगियां 80 तराबियां। किन्ना मुशक्कत सी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इबादत के मामले च भी अपनी उम्मत के उत्ते शफीक हां। रहमत मेरी ये है कि मैं तराबियां फर्ज नहीं होण दित्तियां तुहाडे। कितनी वड्डी गल है। फिर यह मसवाक है जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसवाक है जिहड़ी मुतहरतुन लिल फम, फम मुंह दे वास्ते एक पाकीज़गी व मर्ज़ाती रब, और रब दी रजा का बायस है। मसवाक के 2 फायदे, एक मुंह साफ कर दी है तो दूसरा अल्लाह ने फैसला कर लिया कि जो मसवाक करेगा मैं उससे राजी हो जाऊंगा। यह 2 काम है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मनु अपनी उम्मत की अगर तकलीफ का अंदेशा ना होगा, मुंह भी पाक कर दिया, अल्लाह नूं राजी करना तो असल गल है। मनु अगर अपनी उम्मत की मुशक्कत का ख्याल ना होंदा, मैं रहमत लिल आलमीन ते मैं कह दिंदा कि हर नमाज दे नाल लाजमी मसवाक करे। लेकिन मैं नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरी उम्मत मुश्किल के अंदर ना फंस जाए। तवज्जो तो दिओ। नमाज हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी रकू कर छड़िया, जल्दी नमाज मका छड़ी। तो आखे यार हुण ते मजा आन लगा, तुसी कुरान पढ़दे सो पे छेती मका छड़ी। आपने फरमाया उदू पिछे औरतां भी नमाज पढ़दियां सन, औरतां फिर बच्चा भी नाल ले आंदियां, दुध पींदे बच्चे भी। वो हालात सन। अज की हालात ने तुसी जानदे। आपने फरमाया मेरा दिल करता सी कि मैं कुरान होर पढ़ा, रकात लंबी करा, लेकिन पिछे एक बच्चा रो पिया ते मैं सोचा मेरा कुरान पढ़ने का दिल तो है, लेकिन अगर मैं रकात लंबी करांगा तो पिछे मां जिहड़ी वो परेशान हो गई है कि बच्चा रोंदा पिया, और ओनू ये है कि बच्चा मेरा चुप करे, तो वो नमाज के अंदर वो चुप भी नहीं करा सकती। लिहाजा मैं मुहम्मद करीम ने उस मां नूं सकून पहुंचाने वास्ते नमाज छोटी कर दी। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक दा बयान सुनिया ते हुण इंशाअल्लाह डाउनलोड करके ते तुहानू सुनाने आ। साड़ी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।